वर्षा जोर सोर आमपटे होउची वर्षा देखंतु पूरा ये वर्षा पकई सब पकौची भी एबे वर्षा पूरा ये पूरा वर्षा आंधी है वर्षा पूरा पवन वर्षा आम पटे जोर सोर से होउची आ आ आ आ से खाई नहीं बुलुची आम डगी आ आ आ वर्षा भी जोर आम पटे पकौची केते जोर वर्षा होउची। जय जगन्नाथ नमस्कार। आशा करे आपण माने समस्ते बहुत भलरे आ खुशी रे थिबे। मु भी बहुत भल आ खुशी रे अछि किंतु आज मते टिके ठंडा ही आइजी सकाळू माने काली ठो ठंडा हिची मेडिसिन आनी की खाइची किंतु ठंडा टिके अधिक हो जाइजी। तापर जानिथिबे मैट्रिक पिलांगर परीक्षा सरी गला एबे छुआंगर आम छुआंगर परीक्षा आरंभ होला। झियर होउची 8 क्लास पुअर 5 क्लास से तांकर एबे परीक्षा चलची। झियो एबे पळे गला स्कूल पुओ भी स्कूल गला आ मोर एठी घरे बहुत गुडे काम पड़ीची बासन पड़ीची। तापरे तांको बाबा घरे अछंती काम करचंती माने से होल्डिंग काम करती घरे अछंती काम होची आज बाहर फील्ड रे काम करती किंतु आज फील्ड जाय नांती घरे कार गोटे ऑर्डर थिला से काम करचंती आ मोर भी बहुत काम पड़ीची करबी। तापर तांको चाहा नै की करी देबी एबे कहले चाहा टिके करी की नाली चाहा टिके करी देबी मोर भी तंटी टिके भल लागुनी नाली चाहा टिके करी पीबी आ बासन भासन धुआ धुई हबो बहुत काम अछि। पिलांगर परीक्षा आज पिला आगे आज सकाळ पूरा भोर उठिकी झियो तार गाधे की मु सोईथिली मु कहली ठाकुर पूजा करिबुनी आम सोईचु आ सी तार उठिकी गाधे पड़िकी बाहर की गलानी माने तांकर आज परीक्षा चलची। झियो पळेला पुओ भी तार परीक्षा सी भी पळेगला मोर बहुत रे काम पड़ीची सब काम करिवि। तापरे तांग जाउची टिके कोन चाहा टिके करिके आगे नेकी दे देके आसे तापरे केते गुडे काम सब करिया को पड़िबो। ताले चलंतु आरंभ करू आज ब्लॉग। आज ब्लॉग को आरंभ करिया पूर्व मोर चैनल को सपोर्ट करंतु प्लीज। न्यू चैनल आपण मानक सपोर्ट बिना तो किछि भी हेई परिबोनी। आपण माने हमर परिवार सपोर्ट कले ही आमे आगे जाई परिबु आ आपण मानक भरोसा रे ही मो चैनल टी आगो को नबा को सक्षम ही परिबी। ताले चलंतु आरंभ करिबा आज ब्लॉग। जेते देह खराब हेले भी मध्य निश्चित भाव आज गोटे कम टाइम रे ब्लॉग हेले भी पकेबी। ताले चलंतु आपण मानकर कमेंट लाइक को मते माने पूरा माने बहुत श्रद्धार सहित बहुत आग्रह उत्साह सहित मु अपेक्षा कर थाए वीडियो पकेला मात्रे मु पूरा अनेकी थाए आपण मानकर माने केमिति सहयोग मते बहुत भल लागे सेति पई मु जेमिति होले भी देह खराब हेले भी पकेबी ब्लॉग। ताले चलंतु आरंभ करिबे आज ब्लॉग। ताले चलंतु सकाळर कामरु ही आरंभ करिबा आज ब्लॉग। सकाळर बासन मजा अन्य जेकोसी काम अछि से सकाळर कामरु ही आरंभ करिबा आज ब्लॉग। ताले चलंतु सकाळर काम आरंभ करिबा अनेक गुडी काम पड़िची बासनटा आगे धोइने तापर अलगा काम आरंभ करिबा। एबे बासन उडा माजी दबा इठी सब बासन हेरिका अछि बासनला माजी दे तापर सकाळ पई हबो भजा खाई की जिबे सकाळ पई बासन अछि। पिला माने पळे गेले तांकर परीक्षा चलची से माने पळेले मते तो एबे सब घर सकाळ काम गुडी को सारिया को पड़िबो सब अछि सब काम सारी की तापरे भजा हरिका करी से सब खाई जिबे माने पिला तो पळे गेलनी खाई एठी पड़ी सब एठी काम सब सारी दे तापरे धुआ धुई कर सारे तापरे भजा पाई जाइए परिवा। एबे सकाळ टाइम पिला मानकर आज परीक्षा थिला झील पुओ दी जन परीक्षा को पड़े गले मुझे आमर ये आलू आसला कांडी मु आलू काटी बोली नहीं आसी
ହେଇଛି ଭଜା ହେବ। ପିଲା ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କର ସେଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେବ। ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଝିଅ ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଜୋର, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଝିଅ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ଘରେ। ମୁଁ ଏବେ ପରିବା କାଟିବି, ଆଳୁ କାଟିକି ନେଇକି ଯିବି, ରୁଟି ହେବ ସକାଳେ। ଝିଅ ପୁଅ ତାଙ୍କର କାଲି ରାତିର ରୁଟି ଥିଲା, ନାଲି ଚାହା କରିକି ଝିଅ ଖାଇଲା, ପୁଅ ଖାଇକି ଟିଉସନ୍ ଗଲେ ନା ସ୍କୁଲ ଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଭଜା କରିଦେବି, ତାଙ୍କ ବାବା ଖାଇକି କାମକୁ ଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ଏବେ ଭଜା କରିବି। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଝିଅରିଆ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ସବୁ ଭଜା କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲେ ଆଳୁ, ଏଠି ବସେଇଛି ଭଜା, ବସେଇଛି ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇଛି, ଖାଇବେ। ତାହେଲେ ଭଜାଟା ନାଲି ଚା ଟିକେ କରିଦେଲି, ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଇକି ଆସିବି। ଚାହା ମାଗୁଥିଲେ ପିଇବା ପାଇଁ, ନେଇକି ଦେଇକି ଆସେ। ଥଣ୍ଡାଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋଟେ। ଏ ନିଅ, ଆଉ ଟିକେ ପିଇଦିଅ, ନିଅ। ଥୁଆ ହେଲା, ଏଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଦେଇକି ଆସିଲି ଏବେ ଚାହା। ସକାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସୁ ଆସୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ। ଏବେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ କରୁଥିଲି। ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଳୁ ଭଜା କଲି, ଏଇଠି ଆଳୁ ଭଜା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଭାଜିଛି, ଏଇଠି ଶାଗ ଭଜା କରୁଛି। ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ହେବ। ଆଉ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭାଜିଦେଲି, ଖାଇବେ ଏବେ। ଆଉ ଯାହା ରହିବ ଏଇଠି ରଖିଛି, ମାନେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ତରକାରୀ ହେବ, ଏଠି ରଖିଛି। ଆଉ ମାଛ ଭଜା କରିଦେଉଛି, ମାଛ ଭଜା ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ମାଛ ଭଜା। ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ଭାତ। ପଖାଳ ଖାଇବେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ପଖାଳ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବାଢ଼ିକି ଦେଇଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭଜାଟା ବି ହେଇଗଲାଣି, କରିକି ନେଇଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇବି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଟିକେ କାମ ଅଛି ସେଠି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇବି ସାରେ। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ପିଲାମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଢ଼ିକି ଆଣିଛି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ତ ଫେରୁ ଫେରୁ ବୋଧେ 11ଟା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲି।